السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الزلفلاوين، مرحبا بكم. اليوم راح نشوفوا زوج وصفات. الوصفة الأولى هي خبز القمح الكامل. Donc on va voir aujourd'hui un pain à base de blé complet. Donc on aura besoin un bol de blé complet et un demi-bol de semoule fine, semoule voilà, une semoule fine pour voilà pour le pain. Donc نسحقوا كيلة تاع دقيق القمح الكامل بالنخالة، ونسحقوا نص كيلة سميد رطب تاع العجين، ونسحقوا غرفة كبيرة تاع زبدة بحرارة الغرفة، نسحقوا ملعقة صغيرة تاع خميرة الخبز، ونسحقوا ملعقة صغيرة تاع الملح، ونسحقوا كمية من الحليب. أنا هنا استعملت كاس ونص تاع حليب دافي على حساب الخبز تاعكم، يقدر يشرب بزاف يقدر ما يشربش بزاف، نتوما تتحكموا فيه. المهم تحصلوا على عجينة طرية وما تكونش تتلاصق. On aura besoin aussi donc un verre et demi de lait tiède, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe bien pleine de beurre ramolli, et on aura besoin aussi de une cuillère à café de levure boulangère qu'on va diluer dans un peu de lait, parce que là j'ai pas de levure fraîche, sinon on peut utiliser de levure fraîche directement dans la semoule. Donc là je prépare ma levure. هنا راح نوجد الخميرة تاعي ندوبها في شوية حليب دافي ونخليها بجيه لمدة 5 دقايق. Donc là je vais laisser la levure dans le lait tiède pour 5 minutes. Et là, je vais préparer, donc je mets les deux semoules, je tamise, et je mets dans le pétrin. Là, je vais faire mon pain au pétrin, mais on peut le faire à la main. هنا راح نخدمو بالعجانة، mais تقدروا تستعملوا يديكم كيما كانوا يديروا والدينا بكري، يديروا خبز الله يتعجن باليد، غير حنا شوية فنيانات. بون معليش دونك هنا درت السميد، ودرت سميد القمح الكامل، زدت حطيت عليه الملح وحطيت عليه الزبدة. دوكا حنخدم كل شيء نبسسو كيما نقولوا حنايا. دونك جو في travailler le tout bien jusque la semoule absorbe le beurre، حتى السميد تاعنا هذا كاع يمتص هذيك الزبدة، يولي يشربو، يولي مبسس. هنا راح ندير الخميرة تاعي. là je vais rajouter ma levure, la levure boulangère que j'avais diluée dans le lait. هنا الخميرة تاعي اللي ذوبت في الحليب، ونزيد نكمل نخلط، نزيد نحط تاني كمية تاع الحليب. là je vais rajouter le lait. Donc moi j'ai fait pour cette quantité un verre et demi de lait tiède. Après ça dépend de la quantité de la semoule, voilà, et la qualité de la semoule aussi. Voilà, là j'ai rajouté un demi-verre, toujours tiède, hein. Je continue à pétrir mon pain. نكمل نخدم الخبز ديالي هكذا حتى نتحصل على عجينة طرية. Donc voilà, une pâte bien molle qui ne colle pas au doigt. Donc ما لازمش تلصق وما لازمش تجي يابسة، باش تجيكم سهلة تخدموها وتجيكم طرية. هنا نخلي يخمر. là voilà, la pâte est bien levée، هنا خمرت. Donc هنا نقرص الخبز ديالي. Donc je vais couper ma pâte en deux. Là j'ai pour deux pains. Voilà, si on a fait une grande quantité, on peut faire 3 4, ça dépend, mais moi là j'ai fait pour 2 pains. هنا عندي زوج خبزات، شوفوا كيفاش راهي جات طريه. نحط شويه في الطرشونه ديالي sur un torchon propre. je mets un peu de semoule de blé complet. هنا حطيت السميد تاعي تاع النخاله. فوالا، ونحط الخبزه تاعي نحلها. دونك هاي الصورة توضح كلش. دونك on va tout sur l'image. نفتحها رقيقة. Donc il faut l'aplatir bien comme ça.
et je mets un peu de voilà de la toujours semoule ou blé complet نحط فوقها السميد تاعي تاع النخالة، نزيد لها البنة وتجي محمرة تجي bien نخليها تخمر donc je laisse lever ma pâte encore pour une deuxième fois et voilà voilà là la pâte elle est bien levée je chauffe mon four à 200 degrés نسخن الفرن تاعي أنا استعملت الفرارة كيما نقولوا حنايا استعملت فوالا والخبز تاعي هاولك دونك هنا خدا لي 20 دقيقة هاد là je l'ai cuit à 20 minutes. Donc il est croustillant et bien moelleux à l'intérieur, il est très, très bon voilà. جا مقرمش جا طري لداخل جا الله الله. هنا عندي الدوارة là je vais passer là on va préparer les tripes donc je les ai nettoyées, elles étaient bien nettoyées. Le boucher il les a bien lavées, nettoyées, je les ai lavées au vinaigre زدت غسلتهم هنا بالخل وحطيتهم في لا كوكوط تاعي طابو دونك هنا مطيبين là je les ai cuits la cocotte la première fois. Là, on va encore les cuire dans la sauce. Là, j'ai besoin de 2 gros oignons coupés comme ça en gros. زوج حبات بصل مقطعين كبار. عندي الثوم سكرفجة, de l'ail haché, tomate fraîche, à peu près une grande cuillère de tomates concentrées. Et là, j'ai les épices. عندي هنا عندي الكركم, عندي الجنجبر, عندي الملح, عندي بابريكا حارة, عندي راس الحانوت والكمون et le poivre noir. Là, je mets les tripes douara في la cocotte. Je rajoute tous les ingrédients, hein, l'oignon, l'ail, la tomate fraîche, pardon, tomate concentrée, une cuillère à soupe, ملعقة كبيرة تاع الطماطم مصبرة، حبة طماطيش ولا زوج مسكرفجين. هنا نزيد التوابل. J'ai rajouté les épices, le sel, voilà. Et je rajoute de l'huile d'olive, à peu près 2 cuillères à soupe. هنا زدت حوالي ملعقتين تاع زيت زيتون كبار. Et là, sans oublier les pois chiches. Moi, j'aime bien le pois chiche. On peut la faire aussi avec des petits pois. نقدروا نستعملوها بالجلبانة. أنا هنايا فضلت نديرها بالحميصة تعطي لها بنة مليحة. Je mélange tous les ingrédients, je mets sur le feu. أنا نخلط كلشي مليح ونحطها على النار قليلة sur feu d'eau et je rajoute de l'eau chaude. Donc je dis bien l'eau chaude ما سخون. باش تكمل الطياب تاعها ما لازمش ديروها ما بارد سينو تقتلوها يعني ما طيبلكمش ما تكملش الطياب تاعها. Donc là je remets le couvert de ma cocotte et je laisse cuire voilà. Moi je l'ai laissé encore une demi-heure. Voilà donc voilà notre plat est prêt, la sauce elle est bien épaisse, elle est très bonne avec un peu de piment ou de harissa. فلفل والحار ولا harissa et là j'ai mon pain qui est encore chaud et franchement c'est très bon et puis c'est bon pour la santé aussi hein, donc on s'est bien régalé hein. Je vous dis à réessayer inchallah c'est très très bon et au revoir et à très bientôt salam.